आम घर सब अवस्था केते जिनस कौड़ी कौन सब थिला ताको बाहर कराई बाहर चली ऊपर किचेन ऊपर कबड ए कबडटा खाली हो गला बाकी से किचेन कबड खाली होची एत सब बाहर कौन कौन सब अच्छी ता भीतर झील ए लगी सब काम से फाइलटा थी बोधे ये से फाइलटा बाहर बोधे बुक भितर जदि कहीं ये तो सब बुक गुड़ा अच्छे थिला कि फाइल ना थिला ना बापरे कौन कौन सब बाहर हे भगवान तमें कौन कर थाऊ से थाऊ तार देह टिके भल है हाँ यहीटा थी प्रेस्क्रिप्शन नुहे ता देह टिके भल है आमर काम स्टार्ट है टिके भल होती तथापि से पूरा वीक अच्छी खाऊनी पीऊनी किसी हाँ हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त आशा कर समस्ते बहुत ही भलरे थे जानते तो आमर देह भल नहीं झीर सानर से सब एमती पूरा हालिया हो जाइए आ कौन करवा जहाँ तो है आमर घर तो चेंज करार थिला आम चेंज कर पार नथलु या देह बहुत खराब हो जाता जेहेतु तो काली टे सी भल अच्छी 2 दिन है भल अच्छी ज्वर भी ना छाड़ी जाए देखो से केमतीका हो जाए पूरा केमती थिला केमती देखा देखो आ चलती आमर घर खाली सब जिनस पत्र कढ़ा कुढ़ी चलती कौटी कौन अच्छी बहुत सारा तो जिनस अच्छी कौटी कौन सब कबड़ फबड़ गुड़ा अच्छी सब कढ़ा है देखो केमती गदा होपटे कम चलती एपटे छुआर भी देह भल ना तो से हिसाब हो जिनस पत्र केमी कौन एत सारा जिनस अच्छे सजाड़ू नबू कढ़ा कुढ़ी करूँ तो से सब आमर चलती चल देखा जाओ केमती कौन सब करूँ मु तो पूरा झालरे भिजलिनी देखंते काम करछु आ या पूरा से किछि भी माने खिया पिया करनी पूरा सोई के रहउची दिन जाक तो ताकू देखि कि जमा भी भल लागुनी किछि मन भी लागुनी काम रे टिके सी भल हला परे आमे सब काम रे लागिछु आ घर खाली तो करिया पई पड़िबो सेति पई जिंस सब खाली होची आगे इनबॉक्स करबा एटाकू चले हेरे एक्सपायरी हो जाइतो प्रथम जन्म होइतला जते बेले सेटा आस्तला के देइतला गिफ्ट बॉक्स रे गुडे के देइतला जन्म होइतला जते बेले अछि एटा एक्सपायरी नाही एटा काम रे आइबो स्टैंडटा साबुन लोग बस स्टैंडटा छाड़ से भरी खाउ देइता लागो ए एक दे धर थौ से देखिबा एक्सपायरी अछि ना ना सरे एक्सपायरी सरी जाइए तार 2 वर्ष है अच्छी आ केते दिन है यूज ही हो टेडी बियर टेडी बियर टेडी बियर हो चलते कौन कौन सब हो आप मझे किसी भी वीडियो कर मैंने अवस्था तो पूरा खराब हो गला देखु केमितिका अवस्था है आम घर केमती केमती सब हो पड़ी देखो छोट बेलार एम जी सब ड्रेस तो केते सारा थिला सब कुआड़े कुआड़े सब जाती भी अच्छी किछि दिनर से सब देखी खुशी हो देखो कौन ड्रा करूथली कौन कौन सब अच्छी एटा देखिलो एटा गाड़ी मु देखु एटा कौन टमाटर मु ड्रा करथली एई गुडा सब छोट बेले सब होउथला से सब जिंस अच्छी रखाई भावुची एबे सब आउ किछि रखिबुनी एगुडा सब फोपाड़ देबु एबीसीडी दियासिली रे प्रोजेक्ट होतला ना मो अब एटा भी ए सब आगुरु बनाणिया होतला सब सेमती थिला मैच तू बनथुलु सेटा एटा मु बड़ हला पर ए देखि केमती सब बनाणिया होतला आगुरु आज्ञा बेलून गुडा बनाणिया होतला केमती मुँह फुह देखा से कांदुची भल लगुनि बोली तू कहीं कर भल लगुनि बोली सब बेले के हूँ जमा रोनी भल लगुनि तो से सब कांदुची कौन है मम्मा
କେତେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହଇରାଣ ହେଉଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ। ସବୁ କେମିତି ଗଦା ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏମିତି ଗଦା ହେଇଛି ଘରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଗୁଛାଗୁଛି କରୁଛୁ। ସଫା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଛାଗୁଛି କରୁଛୁ। ଏପଟେ ଗୁଛିକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଉପରେ। ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିକି ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇକି ଛୋଟ ବେବି ପରା ସବୁ ଗୁଛାଗୁଛି ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଛୋଟ ନା କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଛେଇକି ରହୁଛି, ତୁ ଘାଣ୍ଟୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ। ମୁଁ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଆଉ ଆରଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ମାନେ କିଛି ଅଧା କ'ଣ ମାନେ 25% ହିଁ ହେଇଛି କାମ, ଆହୁରି 75% ବାକି ଅଛି। ତ ଲାଗିଯିବା କାମରେ ପୁଣି। ମାନେ ମୋର କେତେ ସବୁ ସଫା ଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ ଆଜି ସକାଳରୁ କରି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସରୁନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଇଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା। ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପୁରା କେଁ କେଁ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା 3-4 ଘଣ୍ଟା ସେ ଶୋଇଲା, ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଲା। ଆଉ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଛି, ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ କାମ ମୋର ଚାଲିଛି, ସରିନାହିଁ। କ'ଣ ମାମା କାମ କରିବାନି କି? ତ ଏଇ ଘରେ ଆମେ ରହିଲୁଣି ଆସିକି 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଘର ଯେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ରହିଥିଲୁ, ସବୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଘର ଭାବିକି। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଘର ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲୁ, ତ ତାକୁ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ବିଦାୟର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆମର। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ହଉ ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା ହେଲା। କରୁଛ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ରେ? ତ ଆମର କାମ ସରିନାହିଁ, ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଏମିତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ। ତ ଏଥିରୁ ବି ସବୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ସେମାନେ ସବୁ କଢ଼ା ବଢ଼ା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଆଜି ପୁରା ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତାପରେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କିଛି ବି ହେଇନି ଅଧା। ତ କାଲି ସକାଳୁ ପୁରା ଦିନରୁ ଲାଗିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ରାତି ହେଲାଣି 10:30। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲିଛି କାମ, ଆମର ସରିନି। ଘର ଯାକ ପୁରା ବିଛେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଠାକୁର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଦେଖାହେଉଛି, କେମିତି ପେକ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ଅଛି, କାଢ଼ା ହେଇନି, ତାକୁ କାଢ଼ା ହେବ। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି କାଲି ସକାଳୁ ଏଇଠୁ ଆମର ବିଦାୟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଘର ସିଫ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁ ଘର ଭଳିଆ ସବୁ ତ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଥିବ। ସେ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିକି ସଜାଡ଼ିକି ନେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସାନର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଟିକେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ସରୁନି, ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଘରକୁ। ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବି କରାହେଇନଥିଲା ସକାଳୁ। ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବାକି କାଲି ସକାଳୁ ଯାହା କରାହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ପୁରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିରେ ତ ଏବେ ସବୁ ଅଧା କାମ ପୁରା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ରହିବ ସକାଳୁ ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ଏଇସବୁ କାମ, ଏସି ବେଡ୍ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ହେବ ସକାଳୁ। ତ ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ସକାଳୁ ଦେଖାହେବ। ଚାଲ। କେମିତି ଚାହିଁକି ରହିଛି, ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ କାହାରିକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କର, ବାଏ ବାଏ କର।